ang ganda. Ganda ka, te. Ganda siya. Okay, sleeveless to, mga mami. Small med, doll top, code black. Code black. 100 pesos. Small med po. Ganda. Doll top siya, ha. Small med, code black, 100. Next, mga mami, ang mga Pilipiniana po ay mahal. Okay, very mahal, kaya 100 pesos to. Ito po ay parang Pilipiniana in color black, very formal siya. Okay, ang ganda. Okay, pero syempre, mga mami, kailangan nyo mag-inner. Okay, mga mami, sa kultura, sobrang mamahal ng ganito. Okay, sobrang mamahal niya. Ang ganda, mga ate. Size small lang to. Semi-med siguro. Size small, semi-med. Mga mami, mag-sando. Okay? Pag walang sando, hindi maaari. Or, pwede kayo mag-dress. Plain black na dress. Tapos ipatong nyo to sa ibabaw. Okay? Sa hilagang 100, may formal damit ka na. Code formal. Ang dahil sinabi, 100. Black. Ma'am Rose, Kaladyaw, yours na po. Pwede yan pang Pilipiniana, mga madam. Pasok sa banga. Teka, mga mami. Ay, nalaglag na mo. Wait lang, mga ate. Durog. Durog siya. Formal, Ma'am Anna G. Ma'am Anna G, yours na. Teka, mga mi. Mga mami, LV. LV Lumang Bag. Hoy, ang ganda. Okay, ang ganda. Tinatali ito, mga mommy. Twisted siya sa front. This is very Zara levels. For the love of LV. Ate girl, XL. Long back, full length. Long back, full length. Mayamang-mayaman ka na talaga dito. Okay, hindi mapagkaamalang fake. Basta ikaw ang may suot. Size XL. Size XL. Code Mono. Code Mono. 100 pesos. Ate ko. Next, mga sosyalita. Mga sosyalita. Ito, very Zara to, ha. Very Zara. Ang ganda po sa nag-o-office. Okay, ruffled siya, mga mommy, pero may buttons yan. May buttons. Size small, semi-med. Hood, chala. 100 pesos. Monochromatic cherry. Mono, Ma'am Eros, yours na po. Okay, very LV. Very LV. Next, mga mami. Ito pang office na ni mami. Very pang office ni mother. Okay, may cherry pie, v-neck, may tali ka lang doon. Okay, size XL po. Food cherry. Size XL cherry, 100 pesos. Ciala. Wait. Ma'am Eloisa. Pua. Yours na, Ma'am Eloisa. For the shallow bills. Food cherry. Cherry. Kuderama. Next, mga madam, this one, sleeveless. Zara levels. Sleeveless. Built-in shoulder pads, mga madam. Meron siyang built-in shoulder pads. Size large. Medium to large. Code white black. Ow. Code white black, 100 pesos.
Medium to large. Next mga mommy, this one, long back na polo in color black. Okay, ganyan talaga yung style niya mga mommy. Huwag kayong palaka, ha? Cotton, mga madam. Yung glitters niya, mga madam, non-transfer po. Okay, nasa fabric yung glitters niya. Short sleeves lang. Large to XL, glitters, 100 pesos. Pas ba? Pas pa daw. Cherry is pass. White, black. Ma'am Agnes, yours na, masomso. Code is glitters. Large to XL si glitters, ah. Next, mga mami. This one, high quality. Okay, black polo. Meron siyang white lining, mga madam. May pocket dito. Okay, may buttons din yung kanyang sleeves. Size nito is size large to XL, sorry. Large to XL. Code, quality. Code quality, 100 pesos. XL, Ma'am Arian. Pero pwede yun sa large. Ma'am Agnes, glitters yours na po. This one, large to XL quality. Ma'am Lani, Santos yours na, Ma'am Lani. Next mga madam. This one maganda, pang mayamang tita to. XL polo. Maganda siya. Okay, very nanay ko kasi to. Ganito mag-polo nanay ko. Okay, size XL. Good. Mama ko. 100 pesos XL. Hoy, maganda to mga mami. Ganyan.